बंधु गणियाटा जना पड़गला कौन है कि बंधु भल लोक तुम्हें शिक्षित लोक शिक्षित काम करुछ अरे बंधु कथा कौन आपण खोलिकी कहून कौन कौन आपण बंधु भाई भौणी छलना कर जो कामटा कर तुम्हें कौन कह बंधु हाँ बंधु सत कहूँ निर्लज परी ए कार्य कल कहीं निर्लज परी ए कार्य कल कहीं भौणी केणी गल जन तुम दासी तो संगते दासी तो संगते जान सुनी कल मोहते बंधु ए उदंडे नारी तुझे घरे न रखिबी ए उदंडे नारी तुझे घरे न रखिबी दासी बोली जाने लोक लज्जा हेबी अथय तुम्हें रख मुही हे हाँ बंधु केते बेले भी मो स्त्री तक ग्रहण करि परिबेनि बंधु मते क्षमा करि बंधु मु आपन कथार क्षमा चाहे बंधु क्षमा चाहे किंतु मु स्त्री तक ग्रहण करि परिबेनि ओ तो कहूची बंधु ग्रहण करि परिबेनि भूल थिले मते क्षमा करि दे बंधु भूल थिले मते क्षमा करि देबे अरे बंधु स्वामी अरे ये तो आमर मंदिर से पुष्प देखो कि सुंदर लगुच तेबे चलो आमे तो वर्तमान बुली बुली थकी सारे हाँ तो चल जीवा से मंदिर पाखरे जीवा से वृक्ष मूल तले खिस्सा पाई बस पड़िबा हाँ स्वामी मो सेठी तम कोलरे मुंड रखी टिके सोई पड़िबे ठीक अछि ना कोन कहछ हाँ ताल जीवा आस वाह 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 रे धनी वाह भाई कौन है मते क्षमा कर दे भाई क्षमा कर दे तते पुणी क्षमा कर देवी बाहा बेदिरु ए मूर्ख कन्या चरित्र चली आसी कि तू मते क्षमा मागुछु तते भौणी कहबा पई मते लज्जा लागुछु बुझले एथिरे मो स्वामी को किछि दोष नाही मु तांको खबर पठेतिली से आज मते नै गल अच्छा हमर भाई आपण जमारो हमको भूल बुझत आमे परस्पर दी जण को भले पाउथु सेति पय मु तांको नै आसिली ओ भल पाउछु हां बड़ भाई आपण पारुछंती मते मारी देंतु किंतु ओभंती को कुछ कहनी बड़ भाई सब भूल मोर आपन के चरण तले
क्षमा मागुची बड़ भाई आपण जदि पारिबे हमको क्षमा कर दियंतु नहले जहाँ सस्ता दबार अछि मते दियंतु किंतु अवंतिका को मोठार देरी नियंतु हाँ बड़ भाई आम दी जन क्षमा कर दियो ताके पुणी क्षमा रे मूर्ख कन्याचर चोर होई पुणी क्षमा मांगुछ मो तते कदापि क्षमा करि परिनी अरे अवंतिका तू मो सहित चल काहे ना मु से बलिया सिंह को कथा दे के आसी ना बड़ भाई मु तते ता हस्तारे समर्पण करबी मो ताकू जीवना मो नहीं अवंतिका को तम सहित कदा को जीवाक देखिन बड़ भाई ना मते ता अरे कहले चल नहीं भाई मुझे रे मूर्ख कन्याचर मो भी देखिबी मो हस्तारे तते के रक्षा करबा राम छड़ा वाला को तर एते साहस पुणे मो पुओ के जीवन मारि देबा चेष्टा करछु तते मो छानिबि अच्छा रे मूर्ख भंड बाबा तू मते सामान्य बालक बोली भाबुछु ना ताहेले उठा अस्त्र देखिबा कार केते शक्ति अछि तांगा उठा अस्त्र ठीक আছে तते आज जेमेते मो मां को पकड़ तो तुम बोली देबी तू मते कोन भाबुथुल बे ना ना तू मते कोन भाबिथुलु मो तो ता जीवन रक्षा करबी मो आज तो जेमेते लेबी मां को पकड़ बोली देबी बे मां अरे मां बोली नहीं पिता तू उठी दे मां नहीं नहीं पिता नहीं से जे मो बड़ भाई तांको मारतनी अरे तू काहे एमिते तू उठी जा मते उठी जा मो तक जेमेते लेबी मां को पकड़ बोली देबी नहीं बाबा आपण ताकू क्षमा कर दियंतु मो तांका भौणी को विवाह विधि उठे आनिले बोली से मते एमिति शास्ति दउछि किंतु आपण ताकू क्षमा कर दियंतु बाबा आपण ताकू किछ करतु अरे बाबा चंद्रास बाबा अवंती के जहाँ कहूँ से सब सतरे ना हाँ पिता सी होचंती मो भाई जो भौणी को छोटरू बड़ करचंती माँ और पितार आदर स्नेह दे बड़ करचंती से भौणी जदि किछि भूल कर दिए भाईकर कौन राखिबार अधिकार नहीं से राखी के किछि भूल पदक्षेप नेबा को चेष्टा करती किंतु जानती मो भाई सेमती नुह सी केवल टे साहस देबा पई मो स्वामी को चेष्टा करथिले हाँ बाबा मारदेबे मो स्वामी को आपण मारदेबे तांकर किछ करंतु ताहले ठीक अछि मां तो कथा मानिकी तो भाई को मु क्षमा कर दउछि रे मां तो भाई को मु क्षमा कर दउछि क्षमा कर दे मो भाई बाबा मोर भूल होई जाइछि मते आपण क्षमा कर दियंतु बाबा क्षमा कर दियंतु ताहले ठीक अछि दुश्मन ता मु तुमको क्षमा कर दउ दुश्मन तो मु तुमको क्षमा कर दउछि अरे बाबा चंद्रास बाबा दुश्मन तो के तो दुख कहानी टिके भलो भाव रे बुझेई दे रे बाबा निश्चय बाबा भलो भाव रे टिके ताको बुझेई दे बड़ भाई हां आमे जेते बेले एक ही सारिछु आपण जेते बेले मते क्षमा कर दै सारिछथि मु आपण के ठार गोटे सहयोग चाहछि बड़ भाई की सहयोग भाई भाई हां भाई मोर मत गोटे सुनार संसार थी दिने मोर मत परिवार थिला किंतु 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 सही चारु घंटा वज्रघंट षड़यंत्र कर मो पिता कर्नाटक राजकेश
कन्या केसरी को से निर्मम भाव हत्या कर दी। ए तुमे कौन कहूछ भाई? हाँ बड़ भाई मो पिता माता को कथा देछि मो तांको ठारो निश्चय प्रतिशोध नेबी बोली किंतु बड़ भाई मो ए जाय तांको मो तांको ठारो प्रतिशोध नहीं पाई निश्चय भाई। तेणु कर मते आपण सहयोग कले मो मोर प्रतिशोध नेबी भाई सेति पई मो आपण को चरण कले सहयोग रे भिक्षा मागुछि बड़ भाई आपण मते सहयोग करंतु बड़ भाई आपण मते सहयोग करंतु। अरे चंद्र मु तुमको निश्चय सहयोग करिबी। तेबे जीवा बड़ भाई। हाँ भाई आउ किछि दिन पर आमे से सुवर्णपुर को जाके सही जानु घंटा और वज्र घंटा को निश्चय तार प्रतिशोध नब तेबे चलते जीवा वर्तमान सुवर्णपुर अभिमुख। तुमे ठीक कहूछ भाई ताहेले जीवा। हे भगवान कि दुर्भाग्य मोर जड़े राजपुत्र होई गोटे सामान्य दासिता कि लज्जाजनक कथा से कथा मन पड़ा बेल को इच्छा होची आत्मविसर्जन कर दबा पाए कौन करी कौन करी कुआड़े जी मो किसी अनुभव स्वामी ग्रहटा आसला आपण एठारे एकुटिया बसी कौन भाबुछंती स्वामी? भाबुछिलो तो कथा मो स्त्री कथा भाबुछि मो गेली मो सोना धुनो कौन करू से कथा आज परा सावित्री व्रत मु आपणक पई व्रत रखिछि। हाँ व्रत करिबु मंदिर जीवु केते कथा करिबु रे धर्म करिबु रे पूजा कर मारे से जीवना गए सत्य को जीवना गए ना स्वामी मु कुआडे भी जीविनी। कहली परा स्वामी डाकिबुनी बोली स्वामी 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 ना कौनी सिद्ध सत्य कह जीवना गए बाहर मोर घर ना स्वामी आपण मते मारी 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 देले मध्य मु आपण को छाड़ी कुआडे भी जीविनी। जीवनी सत्य कहू जीवनी ना मोर कौन मोड़ मत ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଗଲା ସ୍ୱାମୀ? ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଗଲା? हे भगवान ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ।
ଏ ତୁଳସୀ এইটা ମୋ ପାପ କରିଦେଇଛି। ତତେ ମୁଁ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଛି। ତତେ ମୁଁ ଅମଣିଷ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଇଛି। କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ ତୁଳସୀ? ଏ ତୁଳସୀ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ। सावित्री की सही जीवा पतिर मरण साथे रही केले भी रुहर कारण सावित्री की सही जीवा पतिर मरण लुहर करण अखिल जीवी दुख सागरे भासी जीवी अखिल जीवी दुख सागरे भासी जीवी छाड़बी पति भक्ति छाड़बी पति भक्ति कली जुगारे तुलसी 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 लड़ुची चमसाती रे तुलसी लड़ुची चमसाती रे तुलसी लड़ुची चमसाती रे तुलसी लड़ुची चमसाती रे तुलसी लड़ुची चमसाती वर्तमान ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ମହାରାଜା। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନେ ମୋ ଆୟତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରୁ ମତେ କେହି ବି ବିତାଡ଼ିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସଦା ସର୍ବଦା ମତେ ଗୋଟେ କଥା ଆଘାତ ଦଉଛି, ଆଉ ସେ ହେଲା ଚନ୍ଦନଗଡ଼ର ଯୁବରାଜ ବିକ୍ରମ ବଳିଆର ସିଂ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି। ଆରେ ବାବା କାଲ ବାବା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ନେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ତମେ କି ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଆସିଛ। କଣ ବାବା? ତୁ ଜାଣିପାରିଛୁ ବିକ୍ରମ ବଳିଆ ସିଂଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ବେଦ ହୋଇ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ପାଇଛି ମୁଁ। ବାବା ଏତେ ଦିନ ପରେ ମତେ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ଖୁସି ଖବରଟା ଦେଇଥାଣ। ଚନ୍ଦନଗଡ଼ର ଯୁବରାଜ ବିକ୍ରମ ବଳିଆର ସିଂ ଏଇନେ ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ବାବା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଇ ଦିନକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲି। ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଚନ୍ଦନଗଡ଼କୁ ଯାଇ ସେ ବିକ୍ରମ ବଳିଆର ସିଂଙ୍କୁ
ତା ରାଜ୍ୟରୁ ତାକୁ ମୁଁ ଧକ୍କା ମାରି ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେବି। ତାପରେ ସେ ଚନ୍ଦନକଳ ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ରାଜା ହବି ମୋ। ବାବା ହଁ କଲ ମୁଁ ତ ଏଇନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ରାଜା ହେଇସାରିଛି। ଅପୁତ୍ର ଆଉ ଏଇନେ ମୋ ହାତ ମୁଠାକୁ ସେଇ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ର ରାଜ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ହେ ବାବା ହଁ କଲ ମୋର ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଭାଗ୍ୟ ଅଛି, ଦିଟା ରାଜ୍ୟ ମୋ ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ହେଲେ ସାବଧାନ ପୁତ୍ର, କୁହା କଥା କୁହା ପାନି, ହେଲେ ଦେଖିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ବାପ, ତମ ପୁଅ କାଳ ପ୍ରଳୟକୁ ତମେ କଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ଏ ବାବା ହଁ କଲ ତମେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ମୋ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଖାଲି ମତେ ଟିକେ ସହଯୋଗ ଦରକାର। ସେଇ এইটা ମୁଁ ছুটি ଯିବି চন্দনগড়। অপেক্ষা কর, বিক্রম বলি আসছে। খুব শীঘ্র এ কাଳ প্রলয়টা তো পাখକୁ পৌঁছি যাব। ଆଉ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ସେ ବିକ୍ରମ ବଳିଆରକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବି ଯେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା କେବେ ଭାବି ନଥିବ ବାବା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା କେବେ ଭାବି ନଥିବ। ଏବେ ମୁଁ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ଅଭିଯାତ୍ରା ଯାଉଛି ବାବା, ଆସୁଛି ବାବା, ଆସୁଛି। ଏବେ ମୋର ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ପୁତ୍ର କାଳ ପ୍ରଳୟ ଜାନୁଘଣ୍ଟ ରାଜା ହେବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ବଜ୍ରଘଣ୍ଟ ରାଜା ହେବ। ରାଜା ଭାରି ଭୋକ ହଉଛି ନା, ବହୁତ ଭୋକ ହଉଛି। କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ଖାଇବି ଲୋ, ବହୁତ ଭୋକ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣୁଛି। ଚାଲ ବେଗି ଆଣିବ, ବହୁତ ଭୋକ ହଉଛି, ନହେଲେ ମରିଯିବି ଲୋ, ମରିଯିବି ଲୋ। বিক্রম, এ বিক্রম, বিক্রম, তোর এই অবস্থা কেমিতি হেলার বে বিক্রম? চন্দনগড় যুবরাজ বিক্রম বলিয়া আসছে, তারপরে এ অবস্থা। দুঃখ লাগুছে বিক্রম, মতে বহুত দুঃখ লাগুছে। আরে তো দুঃখরে পরা মো দুঃখী, তো সুখ হইলে পরা মো সুখী। আরে বিক্রম, তোকে কহিছিলি না
ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୋଠୁ ଆସି ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ବୋଲି ଆରେ ଆଜି ସେଇ ସମୟ ଆସି ଯାଇଛି। ଆଜି ତତେ ମୁଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବି ଯେ ତୋ ଚୌଦିକଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଗୋଟାଏ ପଙ୍ଗୁ ଆଉ ତୋ ଟେଣା ମାନେ ଝିଲି ଯାଇଛି ମାନେ ତୁ ତ ଆଉ ପୁରୀ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଅତି ସହଜରେ ତତେ ଧକ୍କା ମାରି ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେବି। এই সময় মতো ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏ କାଳ ପ୍ରଳୟ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ ବୋଲି ଆସି ଏଠାରେ ବଳ ଦେଖାଉଛୁ। ତତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଭାଇ ତୁ ପୁଣି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଜବାବ ଦଉଛ? ତ ସାହସ ହେଲା କେମିତି? ତୁ ଜଣାବୁ ମୋ ପରେ କାଳ ପ୍ରଳୟ ପୁଣି ତୁ ମୋ ଜବାବ ଦଉଛୁ? ବିକଳା ବହେ ସାରିଲା ପରେ ବି তো এই নেব পাখরে সম্ভব করে সুপাচ্ছি কাটো। এই তুলসী ছাড়িবে, ছাড়ি দে কହୁଛି, ছাড়ি দে তুলসী, ଏବେ ছাড়ি দে। विक्रम, विक्रम, तो स्त्री को बाढ़ेली बोली तोते बात होची। अरे माजी এইটা তোতে বাড়েলি বতে বাবু তো স্ত্রী দেখিব। কথাটিকে শুনে বসতে দিতে পারো দোষ করেছি মতো মারি দিও তো বসতে দিতে না পড়তে বাবু ঠিক আছে মতো মারি দিও তো জীবନରେ মারি দিও তো মুখে ভিতরে ইচ্ছা করছে মারছ তাই ঠিক আছে ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଛାଡ଼ିଦେବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସପ୍ତାହରେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ବାବୁ ସେନାପତି ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଶୁଣ ବିକ୍ରମ ଆଜି ଦିନଠୁ ତ ଏ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସାବଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବ। ତା ନହେଲେ ତୋ ସମ୍ମୁଖରେ ତୋର ଏଇ ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ତ୍ରୀକୁ এইটি ମୁଁ ବଳାତ୍କାର କରିବି ଆଉ ସେଇ ବଳାତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟଟା ତୁ ନିଜେ ତୋ ଆଖିରେ ସବୁ କିଛି ଜଳ ଜଳ ମତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ମତେ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ହାତ ପଡୁଛି ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛି ତାହେଲେ ତୁ ଅତି ସହଜରେ ମୋ ସେ ଶବ୍ଦଟାକୁ ମାନିଦେ ବିକ୍ରମ। ବିନୟ କହୁଛି ମୁହିଁ ଶୁଣ ହେ
सेनापति बिना दोषे मो पत्नी करुछ ए अनीति बिनय कहूची मुई सुन सेनापति बिना दोष मो पति करुछ ए अनीति सेनापति करुची मु मिनती हे विक्रम, हे विक्रम, सेनापति बाबू बस अकिंचन जने तुहे सुदया कर बिना दोष मो पति करुछ अत्याचार अकिंचन जने तुहे सुदया कर बिना दोष मो पति करुछ अत्याचार सेनापति जोची मुगार जोची मुगार तथे शेष थर पचारुची तुम सप्तरे राजी हबु ना नाई नड़े तोर सुंदरिया स्त्री को मु एठी तो आखि सामने बलात्कार कर सेनापति बाबू होती बड़ा लोक शिक्षित लोक उच्च लोक तब सत्य बुराजी और छाड़ी चली जाए तुलसी ताले जा विक्रम असों केबे कोदिन ए चंदनगढ़ राज्य रे मो देखिबाकू न पाए ए जा विक्रम विक्रम रही जा अरे मु स्वप्न करथिले औ तते कथा दैथिले तब तो ही को भिकारुणी सजाई देवा पाए हड़ तो मस्त करे जाऊं मुकुटटा औ तो शरीर में राज्य पोशाक एने तते आउ सेटा स्वभाव पाउनी रे विक्रम आउ सेटा तते स्वभाव पाउनी ए तुलसी विक्रम रसे राज पोशाकटा मत दरकार जय तुलसी सेनापति बाबू आ ଆମର ତ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଇଜ୍ଜତଟା ଥିଲା ତାକୁ ବି ନିଲାମ କରିଦେଲା कौन करीबी तुलसी कौन करीबी ए तुलसी शीघ्र शीघ्र विक्रम तारु से राज्य पोशाक खोली मो हस्तरे समर्पण कर आज मैं बहुत खुशी चंदनगढ़ राज्य सिंहासन मोर एत शीघ्र लोके विश्वास कर सेनापति बाबू ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର
ইজ্জত দেহে তুলসী আর পেটে বিক্রম এথর তো আসিবা যাও বিক্রম আবে যা রহি যাও বিক্রম সময় খেলিলা কেমিতি খেল আখিরে লুহারা ভাগ্যর লিখন অদিভাক্ষর দেখি সহি হেউ নাই সময় খেলিলা একে বেশি খেল আখিরে দুহরণ সময় খেলিলা একে বেশি খেল আখিরে দুহরণ ভাগ্যর লিখন অলিভাগ্যর ভাগ্যর লিখন অলিভাগ্যর দেখি সহি হেউ নাই পারুনি কহে পারুনি সহি 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 आज मैं बहुत खुशी विक्रम मैं बहुत खुशी তোতে তোতে ମୁଁ ସଜାଇ ଦେଲି ଏଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ବଡ଼ ଭିକାରୀ ଏଇ ଶୁଭ ଖବରଟା ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି ବାବା ତମରି ପୁତ୍ର କାଳ ପ୍ରଳୟଟା ତମ ପାଖକୁ খুব শীঘ্র পৌঁছছে বাবা অপেক্ষা করো বাবা অপেক্ষা করো হে তুলসী হে দেব
এইটা ମୋ ପାପ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗୁଚିଲ ତତେ କେତେ ମାଡ଼ ମାରୁଛି ଅମଣିଷ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ଆରେ ପାକିଣି ତୋ ଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ତୁଳସୀ ଭାରି ଶୋଷ ହଉଛି ରେ ପାଣି ମୁଣ୍ଡିଏ ମିଳିବ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି ସତ କହୁଛି ଭୋକ ହଉଛି ଶୋଷ ହଉଛି 3-4 ଦିନ କିଛି ସ୍ୱାମୀ ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ଯାଇ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ପାଣି ମିଳିଯିବ ଆଲୋ ମତେ ସେଇଠି ବସେଇ ଦେ ଆଉ କିଛି ନା। ପାଣି ପାଣି କିଏ ଅଛ କୋଉଠି ଅଛ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଆଣ ପାଣି ଆରେ ପାଣି କିଏ ଚଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପାଣି ପାଣି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛି ପାଣି ନାନୀ ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ଆରେ ଅବନ୍ତିକା আর ତମେ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ନେଇକି ଆସ କେହି ଜଣେ ଆମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପାଣି ପାଣି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛି ପାଣି ଦିଅ ଦେଇନି ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ଆରେ ଭଉଣୀ আর ତମେ ମାନେ କିଏ ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଆମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପାଣି ପାଣି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛ କୁହ ଭଉଣୀ କିଏ କିଏ ତମେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ତୁଳସୀ ତମେ ଦି ଜଣ ଏଠି ତମର ଏ ଅବସ୍ଥା କିଏ କରିଛି କୁହ କୁହ ତୁଳସୀ ଆରେ କିଏ କରିଛି ତମକୁ ଆଲେ ତୁଳସୀ କଣ ହେଇଛି ପଲ୍ଲିଆସଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କଣ ପାଇଁ ହେଲେ କଣ କିଛି କହୁନଛି ଯେ ମା ଏସବୁ ସେଇ କାଳ ପ୍ରଳୟ କରିଛି କାଳ ପ୍ରଳୟ ସେଇ ଚାରୁ ଘଣ୍ଟ କାଳ ପ୍ରଳୟ ସେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି ସେ ହଉଛି ମୋର ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ମୁଁ ମୋ ପିତୃ ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବି ଆଉ ତମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେବି ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ତମକୁ ଆଜି ଯାଏଁ କହିଲି ଯୋଉଦିନ ଆମ ଦିନର ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା ହଁ ଅବନ୍ତିକା ତମେ ଫେରିବା ପରେ ହଁ ଅବନ୍ତିକା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଉଆସକୁ ଫେରିଥିଲି ସତ୍ୟବାନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲିଗଲେ ମତେ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଶୈତାନ ମତେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ହଁ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ସେ ଚାରୁ ଘଣ୍ଟ ଆଉ ତା ଆକ୍ରମଣରୁ ପଲ୍ଲିଆର ସିଂ ମତେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଥିଲେ ବଳିଆର ସିଂ ବନ୍ଧୁ ତମେ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଚାଲ ଚାଲ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ ମୋ ବାବା ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ କାଳି ସାଧକ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବଳିଆର ସିଂ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଚାରୁ ଘଣ୍ଟ ଧରି ନେଇକି ଯିବି ଆପଣ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବି ଆଜି କାହିଁକି ଜାଣେ ମୋ ମନଟା କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ମୋ ପୁତ୍ର ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିଲେନି କାହିଁକି ମୋ ମନ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ମହାରାଜ ଜାନୁ ଘଣ୍ଟକର ଜୟ ହେଉ। ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ମହାରାଜ ବଜ୍ର ଘଣ୍ଟକର ଜୟ ହେଉ। ଆରେ କିଏ କାଲ ବାବା ତୁ ମତେ ରାଜା ବୋଲି ଯେ କରୁଛୁ କାହିଁକି ହଁ ବାବା ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁ ସିନା
ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ରାଜା। ହେ ବାବା ହଁ ପୁତ୍ର। ତମେ ମତେ କହିଥିଲ ନା ହଁ ରେ ପୁତ୍ର କାଳ ପ୍ରଳୟ ତୁ ଏଇରେ ଛୁଟି ଯା ସେଇ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ। ତମ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଛୁଟି ଗଳି ସେଇ ଚନ୍ଦନଗଡ଼। ଆଉ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ଯାଇ ସେ ବିକ୍ରମ ବଳିଆ ସିଂ ତାକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଦେଲି ଯେ ବାବା ତା ଚଉଠି ଗୋଟା ଅନ୍ଧକାର କରି ଫେରିছে। ଆଉ ବାବା ହଁ ପୁତ୍ର। ବିକ୍ରମ ବଳିଆ ସିଂକୁ ତମ ପୁଅ କାଳ ପ୍ରଳୟଟା ଭିକାରୀ ସଜେଇ ଦେଇଛି ବାବା, ଭିକାରୀ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିନେଇଛି। ମୁଁ ଏଇ ତ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ରାଜୁତି କରିବି। ଆଉ ତମେ ରାଜୁତି କରିବ এই সুবর্ণপুর রাজ্য সিংহাসন। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯିବ ଦାରୁ ଘଣ୍ଟ, ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯିବ। ତୋର ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ କଦାପି ପୁରା ଆମକୁ ଦେବିନି। আর চিনে পারছো মুখে, চিনি পারছো? আরে তুই কেবে চিনি পারলু? আরে মু হচ্ছে সে কর্ণাটক দেশের মহারাজ কর্ণক সুপুত্র চন্দ্রহাস্য। তোর তো পাদ তলু মাটি খসিগলা। আবে তুই কোন ভাবিଛୁ ମୁଁ মরি যাইছি? ନାଇଁ ବେ, ମୁଁ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ତୋଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେବି। ସେଇ ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ନ ପରିବା ପୂରଣ କରିବା ଯାଏ ମୁଁ କେମିତି ମରିଯିବି ବେ? ଆଜି ଆସିଛି ସେ ସମୟ, ମୁଁ ତୋଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେବି। তাহলে তু সুবর্ণপুর মহারাজ কর্ণিকেশ্বরঙ্কর সেই সুযোগ্য সন্তান যুবরাজ চন্দ্রহাস। ହଁ ମୁଁ ଯୁବରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ। এমন খোঁজু থাকে যাহা কালে প্রাপ্ত হুয়ে তা। କେହିଦିନରୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ଅଥୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛ ତୁ ତ ଫସିଗଲ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ। ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫସିଗଲୁ। କିଏ କାହା ଜାଳରେ ଫସି ଏଇନେ ଜଣା ପଡିବନି। ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ? ତୁ ମତେ କଣ ଛୁଆ ଭାବି ନେଇଛୁ? ଆବେ ମୁଁ ଏତେ ବି ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ତୁ ମତେ ଏକୁଟିଆ ଭାବିନି, ମୋ ସହିତ ଯୁବରାଜ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁ ଆମକୁ କଦାପି ପରାଜୟ କରିପାରିବୁନି ଜାଣୁ ଘଣ୍ଟ। ତାହାର ସମୟ କହିବ, ସେଇ ସମୟଟା କହିବ ତୋର ଚିତ୍ରପଟ ହବ ନା ମୋର ଚିତ୍ରପଟ। ঠিক আছে, দেখি নেবা। উঠা উঠা অস্ত্র যুবরাজ চন্দ্রহাস্য, উঠা অস্ত্র। ନାଇଁ ଯୁବରାଜ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଯୁବରାଜ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ନାଇଁ, ତତେ କଦାପି ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବିନି। ତତେ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି କ୍ଷମା କରିଦେବି ତେବେ ମୁଁ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଚୌଧୁରୀ ଦେଇଛି କଥା
সেটা ମୁଁ କଦାପି ପୂରଣ କରିପାରିବି ନାଇଁ ଯୁବରାଜ ଆଉ ତତେ ନ ମାରିବା ଯାଏ ମୋ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କଦାପି ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି ତେଣୁ ତତେ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ମରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ତତେ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ନାଇଁ ଜୀବନ ମାରିଦେବି ପୁରା ମାରିଦେବି ବଡ଼ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିକି ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ କରିବି ହଁ ଭାଇ କର ଯୁବରାଜ ଭଲ କଣ ଯୁବରାଜ ବହୁତ ଭଲ କଲ ଯଦି ମୋ ଭଳି ପାପୀ ମାନେ এই ধরা পৃষ্ঠରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇ ରହିବେ ତାହେଲେ ସମାଜ ଏ ସମାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୁଳସିତ ହୋଇଯିବ ଏଣୁ କିଛି ନହେଲେ ବି ମୋ ଜୀବନ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିପାରିଛି ଏତିକି ବୁଝିପାରିଛି ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ସେ ଭୁଲର କ୍ଷମା ନାହିଁ ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ସେଇ ସିଂହାସନକୁ ଲୋଭ କରି ଆଜି ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ଏ ଯୁବରା ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ତବେ ଯାଇ ତମ ସେଇ ସିଂହାସନରେ ବସି ଯାଅ ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ତୁମକୁ ବିନତି ବନା ମୁଁ କାଳ ପ୍ରଳୟ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଇଯାଏ କାଳ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପ୍ରଳୟ ଆଜି ତମର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ଭାଇ ପୁରୀ ଥରେ ଆମର ଖୁସିର ସଂସାର କରି ଆସିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ ବାବା ମା ଆଜି ଦେଖ ଏଇ ତମ ସୁପୁତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ତମକୁ ଦେଇଥିବା ସେ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଦେଖ ବାବା ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଇସାରିଛି ପ୍ରତିଶୋଧ ବାବା ଆପଣ କହିଥିଲେ ନା ବାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଦୁ ଘଣ୍ଟ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ ନହେଲେ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ କଦାପି ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି ଦେଖ ବାବା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସେ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଥିବା ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିଛି ବଡ଼ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ତେବେ ଚାଲ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବା ତାହେଲେ ଯିବା ଭାଇ ଆଉ ଖୁସିର ସହିତ ଆମ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସୁଶାସନ କରିବା ତୁମେ ଠିକ କହୁଛ ଭାଇ ଚନ୍ଦ୍ର ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଭାଇ ଚାଲି ଯିବା ବଡ଼ ଭାଇ